गुर प्रसाद बेसुमार अथा अगन अतोलक ज्यों बुलाओ त्यों नानक दास बोले। सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, विचार की आरंभता तो प्रथम गुरुदेव की स्नेमर फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, साहिबां की बाणी का एक अमर वाक है। कुदरत करके वसिया सोए, वक्त विचारे सो बंदा होए। मनुख की अहमियत, मनुख की खासियत, मनुख की होंद साहिब कहते ने समय की विचार ते खड़ी है। वक्त की विचार, वक्त विचारे सो बंदा होए। जो वक्त की विचार नहीं करता बंदा नहीं। मनुख की सारी होंद वक्त की विचार ते खड़ी कर देती। समय नूं वेखे और समय अनुसार जीण की कोशिश करे। वक्त नूं समझे और वक्त अनुसार जीवन का ढंग लभ लवे। कुदरत करके वसिया सोए। जैसे सर्दी पैंदी है तो बंदा गर्म कपड़े लभ लैंदा। गर्मी पैंदी है मनुख भारी कपड़े पहन लैंदा। लू चलती है जोर दी बंदा ठंडी छां लभ लैंदा। और शीत लहर चलती है बंदा धुप ते बैठ जाता है। माहौल का सही प्रभाव पै सके, उसका गलत ना पै, इस ढंग की जुगती लभनी ये मनुख की महानता है। रात तारीख है, बंदा दीवा जला लेंदा। वक्ती तौर पर रोशनी करके अंधकार तो बच जाता है। तो मैं अर्ज करा, इस वक्त समुची कौम एक गहरे अंधकार विच है। बहुत दूर तक भी देखिए मंजिल नहीं दिखाई देती। असी उस रस्ते दे पांदी हाँ जिन्हों मंजिल कोई नहीं दिखाई दे। और रूहे जमीन दे मैं समझदा बड़े लंबे समय तो बाद अगर किसी नाल इस तरह की घटना घटी है तो वह है ये सिख कौम, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का साझा होया खालसा। मैं अपने ढंग नाल थोड़ा जिहा अध्ययन किया है। दो कौमां दा जगत विच आम पद्धर पे अपमान ज्यादा है, निंदा ज्यादा है। दो कौमां दा यूरोप विच यहूदी ते भारत दे सिख, ये दो कौम। मैं देखिया उत्थे गल गल विच यहूदियां नूं मजाक दा मौजू बनाते हैं। गाहे बगाए इत्थे मजाक दा मौजू पहले बनाते सन कदी कदाई, लेकिन हुण ते व्यापक पद्धर पे सिख नूं मजाक दा मौजू बना के रख दिता इस देश में। निंदा ते मजाक किस नाल हुंदा है? मैं इतनी अर्ज कर दिया, जिहड़ी गल बंदा सिद्धी नहीं ना कर सकता उन्हों मनुख मजाक विच करदा है। इस वास्ते जिसनों बंदा सिद्धिया नहीं ना बन सकता, समर्था नहीं, उन्होंने मजाक विच भंडण की कोशिश करदा। जिसनों मनुख पिछे नहीं रख सकता उन्होंने उहदी निंदा करके उसनों पिछे रखने की कोशिश करता है। निंदा हमेशा उसकी होंदी है जो अगे है। जो मेरे पिछे चल रहा है उसकी निंदा करने की लोड़ ही नहीं। जो थोड़े पिछे चल रहे उसकी क्यों निंदा करोगे? है ही पिछे बेचारा। निंदा हमेशा उसकी होंदी है जो मैथों अगे है। और अगे ईर्षालु बर्दाश्त नहीं कर सकता।
अपने तो अगे दुष्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपने तो अगे तृष्णालु बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो की करे? निंदा करता है, कोजा मजाक करता है, पिछे सुटी। समुचे यूरोप दे एक कोजे मजाक यहूदियों के नाल कारण ज्ञान विच विज्ञान दे धन संपदा दे यहूदी यूरोप दे अगे, चोटी दे साइंसदान, चोटी दे धनाड़, वड्डे वड्डे कारखाने उद्योग दे मालक, बड़ी बड़ी बिल्डिंगां दे मालक यहूदी। समुचे यूरोप दे देशां दे धन की बहुत वड्डी ताकत इन्हां दे कोल है। इस देश दे करीबन आर्थिक तौर पर, समाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर सिख करीबन सारिया कौमां नालों अगे अपने तो अगे होना ईर्षालू नूं अखरदा है, औखा करता है, परेशान करता है। और मैं देखदा साडे नालों ज्यादा दुख सहारे ने यहूदियों ने। इतिहास पढ़ के तो वेखो 1000 साल तो भी ज्यादा ये मार खांदे रहे, ईसाइयों तो, मुसलमानों तो। हालांकि मैं देखदा रिश्ता बड़ा गूढ़ा इन्हां दा मुसलमानां नाल। इब्राहिम दियां 2 बेगमां सन, अजरा ते असरा। अगां चल के इब्राहिम ने असरा नूं तलाक दे दिता, और उदों तलाक दिता जदों बच्चे नूं जन्म देण वाली घरों कढ दिता। अजरा कोल रही, अजरा तो उहदी कुख तो जिस बच्चे का जन्म होया उस तो अगां चल के कुरैशी वंश चली, ते कुरैशी वंश दे मुहम्मद साहब का जन्म होया। वो जिहड़ी असरा सी उसकी कुख तो जिस बच्चे का जन्म होया उस तो यहूदियों की वंश चली, असराइलियों की वंश चली, उहदे च हजरत मूसा का जन्म होया। इंज देखिए ते दोनों कौमां दा उपर शिखर ते देखिए तां जड़ बुनियाद एक ही है, मरकज एक ही है, जिथों उगदियां ने। लेकिन रज के ईर्षा मुसलमान किसी कीमत पे भी यहूदी नूं बर्दाश्त करने नूं तैयार नहीं। मैं तेहरान तो किधरे प्लास्टिक दे उत्थे बर्तन बहुत खूबसूरत बनते हैं, किसी सज्जन ने मैनू भेंट कर दिते एक डिनर सेट। मैं तेहरान तो कुवैत जाना, कस्टम वाले ने जब मेरी तलाशी ली समान की, तो मैनू कहने लगे ए सैट क्यों ले आयो डिनर सैट इत्थे। मैं कहा मैं तो हिंदुस्तान जाना, कुछ दिन इत्थे रहना है। कहने लगे साडे देश दे च नहीं आ सकता, तुसीं इत्थे लिआंदा क्यों है। मैं कहा कारण एक प्लास्टिक का बनया होया है। आखन लगे फैक्ट्री यहूदी दी है तेहरान दे, उत्थे बन गया। यहूदियों की फैक्ट्री की बनी हुई कोई चीज साडे देश नहीं आ सकती। कोका कोला उहदे मालिक किधरे यहूदी ने, अरब देशों च नहीं बिक सकता। इंटीमेट एक सेंट है, वो फैक्ट्री भी यहूदियों की है, अरब देश विच नहीं बिक सकता। जिसनों यहूदी बनाते ने वो अरब देश नहीं चीज आ सकती, नहीं कोई लिया सकता। मैं भावें अपने तौर पर कहा भी मैनू नहीं पता सी इस गल का, तां भी उन्होंने डिनर सेट तोड़ दिता मेरे सामने। आखिर यहूदियों की बनी हुई कोई चीज असीं नहीं देखना चाहते, इस देश विच नहीं आनी चाहिए। तुसीं फॉरनर हो, चलो नजरअंदाज करते हैं, इस देश का वासी लियावे असीं उसनूं अरेस्ट कर सकते हैं, उस पर मुकदमा दायर करते हैं। तुसीं फॉरनर हो, बाहर दे लिहाज है। मैनूं पहली दफा पता चलिया
ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਯਹੂਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ। 1000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ, ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੇਘਰ, ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ ਰੁਲਣ ਕਦੀ ਕਿਧਰ ਰੁਲਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਇਬਾਦਤ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਭਟਕੇ ਬਹੁਤ, ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਖਾਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਖਾਦੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪੰਨ ਯਹੂਦੀ, ਮਹਾਨ ਯਹੂਦੀ, ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ, ਧਨਾੜ, ਆਲਮ, ਪਾਗਲ, ਚਿੰਤਕ ਇਸ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। اور اس قوم نے اس طرح کے پیدا کیتے۔ جس دن دا خالصے دا روپ عالم وجود دے چ آیا اس دن دا ہی اوکڑاں دے چ اس دن دا ہو بہو بالکل یہودیاں دی طرح۔ یہودیاں نو اپنے شریک مسلمانوں نے برداشت نہیں کیتا۔ شریک ابراہیم دی 2 بیگماں سن، انج کہہ لو خون تے ابراہیم دا ہی چلا، چاہے مسلمان نے تے چاہے یہودی نے۔ شریک نے نہیں برداشت کیتا، کہ شریک جب دشمن بنے گا تو بڑا بھینکر دشمن بنے گا، معمولی دشمن نہیں ہوگا۔ شریک نو سارے راز پتا ہے، شریک نیڑے رہ چکے، اس نو سب اتار چڑھا دا پتا ہے، کتوں مار کرنی ہے، کیویں مار کرنی ہے، سب کچھ پتا ہے۔ تو بہت بڑی مار مسلمانوں تو یہودیاں نے کھا دی اور لگاتار کھاندے رہے۔ اس مار نے انہوں نے ڈھیندی کلا وچ نہیں سٹیا، وہ چڑھدی کلا وچ گئے تے سمچے عرباں وچ گھریا ہویا انہوں نے اپنا دیش بھی بنا لیا، اسرائیل، اور پیر جما کے بیٹھے ہیں بڑے پائیداری نہ۔ خالصے دا شریک ہندو، یہودی دا شریک مسلمان، خالصے دا شریک ہے۔ جس طرح ایک ابراہیم سی، اس تو یہ 2 قوماں اگاں چل کے جو ہے پھیلیاں ودیاں۔ مول دھارا ہندو تے سکھ دی ایک ہے، جن ایک دریا وگدا ہے کہ وہ 2 دھارا بن جان، ایک سجے وگن لگتا ہے ایک کھبے، کہ وہ اپنے اپنے رستے تے ساگر تک پہنچن دی کوشش کرن۔ اس طرح مول دھارا تے ایک ہے، اگاں چل کے 2 شریک چاری ہے۔ میں اس طرح شریک جویں دشمن ہوتا ہے دوجا تیجا نہیں ہو سکتا۔ پڑوسی جتنا بھینکر دشمن ہو سکتا ہے اوپرا نہیں ہو سکتا۔ اپنا بھرا جتنا کمین دشمن ہو سکتا ہے اتنا دوجا تیجا نہیں، کیونکہ وہ جب مار کرے گا تو اس میں سارے اتار چڑھا دا پتہ ہے، ساریاں کمزوریاں دا پتہ ہے۔ ہندو بارے تو ہندو ہی سنت، سناتنی سنت شری نام دیو جی مہاراج کا کہنا ہے کہ ہندو انا ترکو کانا دوہاں تے گیانی سیانا، یہ اندھا ہے۔ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے واک اور شری نام دیو جی مہاراج دی بانی، مہاراشٹر دا ایک پرسدھ سنت، پاٹ کردیا انہاں پنکتیاں نو پڑھ کے لنگ جاندے ہوندے سی۔ انہاں 2-4 مہینے مینوں تھوڑا جہا گہرائی دے جھات مارن دا موقع ملے اس پنکتی بھی نام دیو کہہ کی رہے ہیں، ہندو انا ترکو کانا، اندھا ہے، سچائی نو ویکھدا ہی نہیں، سچائی نو ویکھن وچ بالکل اسمرتھ۔ کہ سچ تے ایشور ہے، جی ایشور پتھر ہے تو پتھر کی پوجا کردیا کردیا دل پتھر ہوئے گا، دماغ پتھر ہوئے گا، قدرتی گل ہے۔ جیسا سیوے تیسا ہوئے، گرو گرنتھ صاحب کا فیصلہ، جس نال منک جڑتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ پرماتما سچ ہے،
सच परमात्मा है ते हिंदू दा सच, हिंदू दा परमात्मा पत्थर है। तो पत्थर दा पुजारी ते पत्थर हो गया, ओदा दिमाग, ओदा दिल, और बिल्कुल इन्होंने सबूत मुहैया कर दिता। 500 गुरुद्वारे साड़ के सुहा कर दिते, हजारां गुरु ग्रंथ साहब दीयां बीड़ां साड़ के सुहा कर दित्तियां, और मजलूमां नूं, नौजवानां नूं, बुढ़ियां तक नूं जिंदा जला दिता। ये काम पत्थर कर सकता है, मनुख नहीं कर सकता। और ये गुरु ग्रंथ साहब जी दियां ये पंक्तियां जो नामदेव दियां ने, बड़ी जुरत नाल उसने आखियां ने, समुचे हिंदू जगत नूं हुण सुनाणियां चाहिदियां। हिंदू अन्ना, अंधे, बिल्कुल अंधे। देखो 1000 अंधे आ रहे होन, 1000 अंधे, एक बेचारा सुजाखा आ रहा होए गली च, उन्हें लंघना है दूसरी दिशा से, ते सामने आ रहे हैं अंधे, अंधिया ने टकराना है, क्योंकि दिखाई तो उन्होंने कुछ देंदा नहीं, टकराना है। और जो सुजाखा बेचारा बच के लंघन की कोशिश भी करेगा तो अंधिया ने धक्के मारने हैं और उसका भरता कर देना है, उसका कचूमर कर देना है। ये अज का अंधा नहीं, ये सदियां तो अंधा है, क्योंकि पत्थर अंधा है। पत्थर विच वेखण की समर्था नहीं है, पत्थर विच सुनन की समर्था नहीं है। और जब कोई सच सुन नहीं सकता, सच वेख नहीं सकता, तो उन्होंने साहित्यिक भाषा च कहेंगे तो पत्थर है, न सच वेख सकता है, न सच सुन सकता है। हिंदू सच सुन नहीं सकता। 2 साल तो मंजी साहब की स्टेज तो एक सच्चाई बुलंद बांग सुनाई जाती रही, सुनाई जाती रही, सुनी सुने। सच्चाई है कि इन्हू वेखण की कोशिश भी नहीं की। और मैं लफ्ज़ फिर दोहरावां, अज का अंधा नहीं, बहुत पुराने समय का अंधा है। किसी वक्त श्री कृष्ण ने समझाने की कोशिश की थी दुर्योधन, आख्या पुरखा तू 5 पिंड ही दे दे कि सुलह हो जाएगी। महाभारत का जोड़ा बहुत बड़ा खून खराबा होना है, बचाव हो जाएगा। तो मैं पांडवां नूं राजी कर लेना, चलो थोड़े ते ही राजी हो जाओ, 5 पिंड ते ही राजी हो जाओ। तू इतनी लंबी चौड़ी सल्तनत का मालिक, 5 पिंड इन्हां नूं दे दे जिहड़े तू धोखे नाल जिते ने, जूए दे धोखे नाल। कहने लगा मैं 5 सुइयां जितनी भी जगह नहीं देनी। महाभारत का युद्ध होया, अद्धे तो वध देश तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। 5 पिंड ते नहीं दिते, सारा देश तबाह कर दिता। क्षमा करनी अंधे ही कर सकते हैं, बहरे ही कर सकते हैं। मैनू इंज लगता है कि सारा देश तबाह ते कर छड्डणगे, 5 पिंड नहीं देणगे। क्योंकि मोर लाई है हिंदू की विचारधारा से, मोर लाई है भगत नामदेव ने कि हिंदू अन्ना तुरफू काना। जे किधरे ये बोल गुरु नानक दे आउंदे, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे आउंदे, ते शायद इन्हां अंधियां ने यही आखना सी भी ये ते बोलदे ही रहंदे। गुरु नानक ने ते कहना ही सी, गुरु गोबिंद सिंह जी ने ते कहना ही सी। पर क्षमा करनी इन्हां दी उम्मत दे च, इन्हां दी बिरादरी दे च नामदेव हिंदू तो कहता है हिंदू अन्ना तुर्कू काना। तुर्क मुसलमान अंधा नहीं है, काना है, एक अख है, सच्चाई वेख सकता है, लेकिन ये बिल्कुल अंधा है। मुसलमान सच्चाई वेखदा, चलो अपने नजरिए नाल वेखदा, दूजे के नजरिए नाल नहीं, अपने नजरिए नाल, पर वेखदा ते है।
इतिहास में थोड़े सामने रखा, मुसलमान वेखदा है, हिंदू नहीं वेखदा, ये सुभाव च नहीं है, ये फितरत दे च नहीं है, ये अंदर है। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे मासूम लाडले नवाब सरहंद की कचहरी पेश होए ते हुण इत्थे बड़े बड़े इतिहास पढ़न तो ते पता चलता 17 बैठे ते 17 ने फैसला करना है ते 17 दे विच काजी भी है, दीवान सुचानंद भी है और नवाब मरेल कोटला भी है, छोटे छोटे जागीरदार भी बैठे हैं। नवाब सरहंद ने गल शुरू की थी सुचानंद तो, भी सुचानंद जी तुसी दसो इन्हां बच्चियां नाल की सलूक हो गए। मत्थे ते हथ मार के तीवड़ियां पा के कहंदा नवाब साहब सप दे बच्चे सप ही होंदे, ये वड्डे होके डंग मारन इन्हां दा सिर होने ही कुचलदा। सुचानंद दी सोचनी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के मासूम लाडलियां प्रति ये सप नूं परशियन दे कहंदे ने मार, पश्तो दे भी मार कहंदे ने। उस जमाने मुगल किधरे सिख नूं जांदा या वेखन ते कहंदे सन मार रागला, मार नहीं रफती, सप जा रहे हैं, वो सप आ रहे हैं। वो सिंह सिख नहीं कहते सन, वो सप आ रहे हैं, वो सप जा रहे हैं। मार नहीं रागला, मार नहीं रफती, सिख दा ना ही मार। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने यह शब्द कबूल कर लिया, प्रवान कर लिया। असी सप हाँ, दुष्ट लई जालम लई असी जहरीले नाग हाँ, संत लई मजलूम लई असी अमृत दी धार हाँ। इस वास्ते स्वयं सतगुरु ने कबूल है जफरनामे च मार, चाहा शुद्ध के चूं बचगा कुश्ताचार के बाकी बमा दस्त पेचीदा मार। की होया औरंगजेब जे तू मेरे 4 बच्चे मार देते, अजे पेचीदा सप मौजूद है कि बाकी बमा दस्त पेचीदा मार। मार दे अर्थ ने सप, सप मौजूद है। कौन? खालसा मौजूद है। पंजाबी च असीं सप कह देने, परशियन दे मार, संस्कृत दे कहंदे ने भुजंग। ये औदा ये लकब असी कबूल कर लिया सी। ठीक असी दुष्टां लई सप, जालमां लई सप। असी जब अपने बच्चे का नां रखाना हुंदा है साहिबां दी हजूरी च लिआने आ, अरदास करदे आ पातशाह भुजंगी नूं नाम बख्शो। कि भुजंगी का मतलब कि सप दा बच्चा, और की है? और की भुजंगण नूं नाम बख्शो, बई सप दी बच्ची नूं नाम बख्शो। यही कहते हैं। हैरान तो होगी दुनिया, भुजंग कही जाते हैं, भुजंगी कही जाते हैं। भुजंगी का मतलब सप दा बच्चा। प्रवान कर लिया, कबूल कर लिया। दुष्ट लई, जालम लई, दोखी लई असी सप मारांगे डंग, लाजमी मारांगे आस्तीन दे। पर मजलूम लई, गरीब लई, बेसहारा लई, यतीम लई, बेवा लई असी अमृत। आद काल तो सिख दा यह किरदार रहा है। ये मजलूम लई अमृत रहा है, ये दुष्ट लई जहर रहा है। महर्ष कर रहे असी ये अंधा है, हिंदू अन्ना। सुचानंद कहता है नवाब साहब ये सप दे बच्चे ने, ये वड्डे होके डंग मारन, हुणे इन्हां दा सिर कुचल दो। अपना फैसला दे दिता है। ये फैसला लिखत दे आया, दूजे ने, तीजे ने, चौथे ने प्रौढ़ता कर दी। सुचानंद ने 7वें नंबर पे बैठा नवाब के चला गया, आहदा नारा भर दिया। बाकियां ने यके बाद ही गिरे,
वही फैसला दिता है 7 दे बच्चे ने। लेकिन नवाब मलेरकोटला मुसलमान है, दीवान सुचानंद हिंदू है, गंगू हिंदू है, चंदू हिंदू है। 22 धार दे राजे जिन्होंने भुल के भी कभी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को चैन नाल नहीं बैठन दिता हिंदू। किधरे ये ना सोच लेना कि मैं तंग दिली की गल पिया करदा, कतई नहीं। अज तक पाठ करदियां मैं समझदा इस पंक्ति नाल बेइंसाफी असीं कीती है। हिंदू अन्ना तुरकू काना, कम से कम हिंदू की जहनीयत असीं समझ लेंदे, गुरबाणी की रोशनी नहीं समझ। इस पंक्ति को नजरअंदाज किया, इस पंक्ति को एक पासे सुट दिता है और अंजाम साडे सामने है। हिंदू अन्ना इस सच्चाई को नहीं वेखदा, बिल्कुल नहीं वेखदा, अंधे का अंधा। 100 अंधियां को लाठी होवे, एक सुजाखा आ रहा होवे, इन्हां ते चिकना चूर कर ही देना है। इस देश दे विच बहु गिणती अंधियां दी है, बहु गिणती अंधियां दी। अंधे इलैक्शन विच खड़े होंदे ने, अंधे ही वोट पांदे ने, अंधियां ने अंधियां नूं ही पाने, और किस नूं पाने। मैं थोड़ा जिहा भरमण करदे आया अपने देश का। थां ते नौजवान वीरां ने कहा भी साडा इतना सोहना इतिहास है, साडे गुरुआं दी कुर्बानी, ब्रह्म ज्ञानी शहीद, गुरु के लाडले शहीद, जिंदगी दे हर पहलू दे साडा बहुत बड़ा योगदान है, बड़ी गल है। आखण लगे असी थोड़े क्यों, असी कुल 2 करोड़ मन्ने जाते हैं, कई 2 भी नहीं मनते, 1.5 आखी जाते हैं, 2.25 करोड़ आखी जाते हैं। 2 करोड़ कहते ने जे ये इतना ही अच्छा धर्म है, ये सिद्धांतिक नुकते इतने महान ने, ये थोड़े क्यों ने, घट गिनती क्यों ने। तो इस पर मैं एक ही जवाब देना कि कादिर करीम जिसकी अहमियत ते जिसकी कीमत बढ़ा के रखना चाहता है, उन्होंने घट ही रखता है। पहाड़ों दे जितना लोहा पैदा होता है, इतना सोना नहीं पैदा होता। जितना लोहा निकलता है उतना ही सोना निकले कि तोलियां के हिसाब नाल नहीं बिकेगा, फिर टनां के हिसाब नाल बिकेगा। इसकी की वैल्यू है। पहाड़ों की गोद दे जिन्नी गीटियां निकलते हैं, जिन्ने पत्थर निकलते हैं, उतने हीरे नहीं निकलते। पर उन्ने हीरे निकलने लग पे जिन्नियां गीटियां ने, ते हीरियां नूं किसने ताज दे जुड़ना है, हीरे नूं किसने सिर दे रखना है। किकर दा दरख्त कन्या कुमारी तो लैके कश्मीर तक मिलता है, पर चंदन ते किधरे किधरे उसकी कीमत भी बड़ी। जिहड़ी चीज महान है उसनों कादर करीम ने थोड़ा पैदा किया, इस वास्ते इसकी कीमत ना घटे। पता जिहड़ी चीज मार्केट बहुत ज्यादा आ जाए उसकी कीमत घट जाती है। जिसकी कीमत रब बढ़ा के रखना चाहता है वो घट ही पैदा करता है, कि साडा घट होना रब की बख्शिश है, रब की करोपी नहीं। इतनी मेहनत करते हैं। अगर असी घट गिनती इनू किधरे करोपी ना समझना, इसनों भुल के भी करोपी ना समझना। एक बूटे नूं कदी अंदाजा ला लेना, गुलाब दे जिन्ने कंडे लगते हैं उतने फुल नहीं है। कंडे बहुत ने, फुल थोड़े ने। तो फिर यह भी है कि फुल की जिंदगी 4 दिन की, ते कंडा ते कमबख्त आखिरी दम तक चमड़े ही रहिंदा है, घटदा ही नहीं, चमड़े ही नहीं। फुल खतरे च है, कंडा खतरे च नहीं है। कंडे को जिंदगी नहीं तो खतरा ज्यादा, फुल को जिंदगी है, जिथे खतरे च होगा। इतनी मेहनत करते हैं।
تسی ایک ٹوٹی ہوئی اٹ سڑک تے سٹ دیتی اس کی خطرہ، اور تسی سونے کی مور سڑک تے سٹ دیتی خطرہ ہے، 100 چکے لے گئے۔ ٹوٹی پھٹی جتی باہر رکھ دیتی کوئی خطرہ نہیں، پر نوی جتی پا کے آئے تو بنا ٹکٹاں تو رکھیے تو ننگے پیر جانا پی جاتا، خطرہ ہے۔ جہی چیز قیمتی ہے، جس وچ جان ہے، جس وچ جند ہے، وہ خطرہ ہے۔ جو مردہ ہے انہوں کی خطرہ ہے۔ دیکھو ایک چھوت دی بیماری چل رہی ہوئے تے زندہ بندے نو خطرہ ہے نا، مردے نو کی خطرہ ہے؟ 2 مردے پے انہوں کی خطرہ ہے؟ انہوں کی لگنی چھوت دی بیماری؟ مردیاں نو کی خطرہ ہے؟ جتھے جتنی زیادہ زندگی ہے اتھے خطرہ ہے، فل خطرے ہے۔ کوئی توڑ لے گا، دھپ کو ملا چھڑے گی، زور دی ہوا پنکھڑیاں توڑ دے گی، کوئی پشو منہ وچ پا لے گا، خطرہ ہے۔ کنڈے نو کس نے توڑنا ہے؟ کنڈے نو کس نے کھانا ہے؟ کنڈے نو کس نے کملانا ہے؟ کم وقت ہے ہی پہلے کملایا، اس میں اور کس نے کملانا ہے ہی کملایا سکے ہوا۔ لیکن اتنی گل سپشٹ ہے جتھے جتنی زیادہ زندگی ہے وہ خطرے چ ہے، اور جو خطرے چ ہے وہ زندگی گھٹ ہوتی ہے۔ میں تو کئی دفعہ دیکھتا اورنگزیب 90 سال تک جیویا، گرو گوبند سنگھ جی مہاراج 42 سال تک رہے، تو میں اتنا ہی عرض کرا 90 سال کنڈے دی زندگی جیون تو بہتر ہے 2 دن فل دی زندگی جیون۔ کچھ مہک تے دتے، کچھ مہک تے دتی، کچھ کھیڑا تے دتا، کچھ مستی تے ملی، کوئی کسی نے سگندھی تے ملی، کسی دی جھولیاں خوشبو نال بھر دتیاں راہی دی، کسی دی اکھاں نو تر و تازہ کیتا۔ کنڈا کی ہے؟ انہیں تے چھل نہیں کیتا، انہیں تے جامن چیر چیر کیتا۔ کیوں کرنی؟ 2 بول مینو یاد آ گئے سن گرمکھ سنگھ جی پٹیالے والے نے، ہوں تے نہیں رہے، کچھ عرصہ ہوا سما گئے۔ پرانی گل ہے، بمبے شری گرو سنگھ سبھا کھار میں کتھا کر رہا سی کہ بعد کٹھے بیٹھے چاہ پی، مینو کہنے لگے مسکین جی تسی جو اس دیش کا نقشہ پیش کیتا ہے یہ غلامی دے دور تو پہلے کا کیتا ہے، اس دیش دا اصلی سروپ ہے، اس دیش دی اصلی روپ ریکھا وہ ہے جدو یہ غلام نہیں سی، جد غلام ہو گیا پھر تے مجبوری، اور یہ غلام 1000 سال تو بھی زیادہ رہا یہ دیش۔ افغانیاں دا غلام، مغلاں دا غلام، منگولاں دا غلام، اتنے ڈچ آئے، پرتگیز آئے، فرینچ آئے، انگریز آئے، ایرانی آئے، یہ سارے دا غلام رہے، بڑے لمبے سمے تک رہے، کافی لمبے سمے تک۔ غلام نو پرشین دے کہنے لالا، لالے دے ارتھ نے غلام۔ صاحب گرو نانک دیو جی مہاراج دی بانی، مل خریدی لالا گولا میرا نام سباگا، ہے کرتار ہے پری پورن پرماتما، میں تیرا مل خریدے ہویا لالا با غلام، گولا ہاں سیوک ہاں، لالا ہاں غلام ہاں، لالا گولا، گولا سیوک، لالا غلام، میں تیرا غلام بکے ہویا۔ پرشین دے غلام نو لالا کہندے بکے ہویا۔ ایک تے غلام ہو جس تے جبرن قبضہ کیتا ہے، لالا او جڑا بکے ہویا ہے، بکے ہویا غلام، بکے ہویا۔ اس دیش دا واسی ہندو کدرے جا رہے ہوئے، پٹھان کہندا سی لالا میرا اگلا، غلام آ رہا ہے، اے غلام۔ صدیاں تک مغلاں نے لالا آخیا، تے لالے دا ارتھ ہندوؤں دے کھو گیا۔ مغلاں نے لالا آخیا، انہوں نے بھی ایک دوجے نو لالا جی کہنا شروع کر دیا، غلام جی کہنا شروع کر دیا، قبول ہو گئی۔
کدی تہ دے جاؤ لالے دے ارتھ کی نے غلام پکا غلام. سنت گرمکھ سنگھ جی پٹیالے والے مینوں کہن لگے مسکین جی تسی اج جو روپ ریکھا بیان کیتی ہے یہ غلامی دے دور تو پہلے دی. کچھ پراچین رشی منیاں دے جیون جھانکیاں میں رکھی. مینوں کہن لگے تسی غلامی دے دور تو پیچھے جاؤ. یہ دیش کی سی؟ یہ دیش جراثند نو پیدا کرتا رہا. یہ دیش کنس پیدا کرتا رہا. دریودھن پیدا کرتا رہا. اتے بڑے بڑے بھینکر دوکھی پیدا ہوئے ایسے جو بڑی محفل وچ دروپتی نو نگن کرنا چاہتے ہیں. بڑی محفل وچ دیش کی روپ ریکھا کی ہے کچھ بھی نہیں. جس محفل وچ دروپتی نو نگن کیتا جا رہا ہے اسی محفل وچ بیٹھا ہے وقت دا چوٹی دا گرو دروناچاریہ. وقت دا چوٹی دا جتی ستی پتاما بھیشم وہ بھی بیٹھا ہے. دشاسن دروپتی نو کیساں تو پکڑ کے لیا کھچ کے لیا بڑی محفل دے. یہ دیش دے راجے مہاراجیاں دی پرانی فطرت پرانی اور اندھے نے آخر یہی کچھ کرنا ہے اور کی کرنا ہے پکڑ کے لیں گے. یہ بیچاری سوچتی ہے کہ اس محفل وقت دا چوٹی دا جتی ستی بھیشم پتاما بیٹھا ہے. میرا پکھ پورے گا نہیں پورے گا. وہ سر ٹا کے بیٹھا. میں بھی کبھی سوچتا سی اس دیش وچ بڑے سنیاسی نے بڑے سنت نے بڑے مہاتما نے. ایک دن سکرات نو پڑھدیاں پڑھدیاں یہ بھرم دور ہویا. کوئی گل کچھ بھی نہیں. سادھو اس دیش وچ بڑے نے. میں حیران ہاں سادھواں دا کردار کی. اس وقت سادھواں دا سب تو بڑا سرمور ہے جگت گرو شنکراچاریہ. ہندو سماج دے یہ سب تو بڑا سرمور پر. وقت دی پرائم منسٹر نے کدھر جگن ناتھ پوری درشن کرن جانا سی. اج تو 5-7 سال پرانی گل انہیں کہہ دیتا ہے یہ غیر ہندو ہے کہ نہیں جا سکتے. یہ پارسی نہ لے آئیے کہ پارسی کہ نہیں جا سکتے. یہ کہنے دسے چونکہ سرمور ہے مکھی سی جو فیصلہ دینا سی قبول. جگن ناتھ پوری دے پانڈیا نے کہ نہیں جا سکتے ساری لاشاں تو لنگ کے درشن کر سکتی ہیں ابھی نہیں جان دینا. بھونیشور گئی ہوئی واپس آ گئی حالانکہ جگن ناتھ پوری دے درشن کرنا چاہتی سی. رب دی نیت وہی جگت گرو شنکراچاریہ پتا کی کہندا اس دے بیان آئے بھی تریا ہتیا ہو گئی ہے راج ہتیا ہو گئی ہے برہم ہتیا ہو گئی براہمن کی ہتیا ہو گئی. حد ہو گئی. کل تو ہندو منن نو تیار نہیں سی اج براہمن منن نو تیار ہو گئے. سادھواں دا سرمور سب تو بڑا مکھی وہ دا کردار یہ ہے. وہ دی مانسک اوستھا یہ ہے. سکرات نے اپنے انبھو دے آدھار پہ لکھے ہے کہ سماج دے ستائے ہوئے منکھ سماج دیاں رسماں نو توڑن والے ہو جاندے ہیں. گھریلو جھگڑیاں دے ستائے ہوئے منکھ سنت ہو جاندے نے فقیر ہو جاندے نے سادھو ہو جاندے نے. اس چکر چ نہ پینے جڑے بہتے سادھو سنت نے یہ شوق نال بنے نے پیار نال بنے نے بیراگ نال بنے نے. کوئی گھریلو اپنا کر کے بنے نے. بغور مطالعہ کر کے دیکھنا 100 دے 99 کوئی 1% ہوئے گا جڑا کدھر شوق نال کوئی بیراگ نال کوئی بانی نے چوٹ ماری ہوئے تے بن گیا ہوئے سادھو تیاگی. ورنہ اوکڑا نے چوٹ ماری ہے جھگڑیاں نے چوٹ ماری ہے گھر والی گزر گئی ہے یا نوجوان منڈا گزر گیا یا دیوالیہ ہو گیا سوچتا چلو ہوں فقیر بنا سادھو بنا. صاحب گرو نانک دیو جی مہاراج کا بھی یہی فیصلہ. آپ کہنے دھواں تاپ گیری کے بستا اپدا کا مارا گرہ تے نستا. یہ بھگوے پیس یہ سادھواں والی ویش بھوشا
शायद कदम साधु ना समझना, ये आपदा का मारा ग्रह ते नसता, ये घरेलू झगड़िया आपदा विपता का मारिया साधु बने। घूमन फिरदे आया जब मैनू किसी शहर कोई कह देना ना गहने जी मस्किन जी थोड़े नाल रहना है, साडा जी करदा है थोड़े नाल रहना है, तो मैं पूछ लेना घरों बाहरों तो ठीक ठाक है वैसी वैसी गल तो नहीं ना। और यकीन जानो सुकरात की वो जी कहनी वो पूरी उतरती, क्योंकि जो चंगा खांदा पींदा है और अपना संपन्न है वो कानू आखेगा मस्किन जी तेरे नाल ही सवेरे शाम घूमते फिरते रहना है, सफरे च रहना है। धुआं ताप गेरी के बसता आपदा का मारा ग्रह ते नसता। सुकरात कहता है घरेलू झगड़िया का सताया होया बंदा संत हो जाता, फकीर हो जाता। समाज का सताया होया मनुख दार्शनिक हो जाता है, फिलासफर हो जाता है और समाज दी रस्मां नूं तोड़न वाला हो जाता है। हकूमत का सताया होया मनुख विद्रोही हो जाता है, बागी हो जाता है, आतंकवादी हो जाता है, उग्रवादी हो जाता है। सुकरात कहता है जिस देश थानू साधु ज्यादा मिलन, इत्थे भारत साधु समाज बनया, शायद आपको पता हो, गुलजारी लाल नंदा ने बनाया। ਉਹਦੇ 52 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, 52 ਲੱਖ। ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਧੂ 52 ਲੱਖ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਤੇ ਸਿਰਫ 52 ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 52 ਲੱਖ ਨੇ ਤੇ ਬਣਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ। ਸੁਭਾਵਕ ਗੱਲ ਚੱਲ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਬੜਾ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਜਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੌਨ ਵਰਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਸਾਲ ਭਰ ਤੇ ਰਹੇਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਪਏ, ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਤ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਜਾਬਰਾਨਾ ਸਲੂਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੈਸਾ ਸੰਤ ਤੜਪ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਬਾਬਰ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਬਰ ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਦੱਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਫਕੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ, ਸਤਾ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ, ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਗਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਲਾਪਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਵਿਦਰੋਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। وہ کہندا جس دیش دے ਵਿਦਰੋਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਹੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਫਕੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੇ ਉਤਨੇ ਹੀ ਬਾਗੀ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਆਸਾਮ, ਆਂਧਰਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਨਾ ਮਿਲਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਢਾਏ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 200 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਨੇ ਇਤਨੀ ਦਫਾ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਿਤਨੀ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ। 200 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਤਨੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਜਿਤਨੀ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੇ ਅਲਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋਇਆ ਸਰਵ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਅਗਰਵਾਲ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੀ ਤਰਫ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਰਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਜੈਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ। ਸੈਂਟਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਡਾਲ ਲਾਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ। انہوں نے ہر دھرم کا وقتا بلایا, ہر دھرم کا. عیسائیاں دے پادری بیٹھے سن, دو سناتن مت دے وقتے, بودھ, جین, آریہ سماج,
सिख धर्म की तरफों बोलने वास्ते मैनू बुला लिया। वक्त बोलते गए अपने ढंग नाल, लेकिन हर एक ने करीबन करीबन समस्या लई पंजाब की बोलना सी धर्म ते नहीं बोले। या तो मैनू वेख के चोट करते रहे, या वो समझते ने पंजाब ये अंग ही नहीं, पंजाब नाम ही नहीं उन्होंने चंगा लगता। हैरानगी की गल, एक पासे कहते ने हमने देश की अखंडता कायम रखनी है, एक पासे पंजाब नाम ही तुहानू नहीं चंगा लगता, तुसीं आप ही खंड पै करके नाम ही नहीं चंगा लगता, ये शब्द ही नहीं चंगा लगता। खैर चोट करते रहे। बापू जी ने, राष्ट्रपिता ने अहिंसा से ये आजादी प्राप्त की है। इतने बड़े देश को हमने अहिंसा से प्राप्त किया है। मैं अपने दिमाग में नोट करी गया, मैं ठीक है इन्हों का जवाब देंगे, बोली जाए। जब मेरी बारी आई तो पता मैनू कहने लगे, एक तो आपने 22 मिनट बोलना है, 23 मिनट भी नहीं, दूसरा आपने राजनीति पे नहीं बोलना, शुद्ध धर्म पर बोलना है। तो मैं ये कह देता है कि जैसे ये सब शुद्ध धर्म पर बोले हैं, ऐसे मैं भी शुद्ध बोलूंगा, जैसे बाकी शुद्ध बोले शुद्ध धर्म पर। मैं क्या आख्या जाता है भाई अहिंसा दे नाल असी आजादी प्राप्त की है। राष्ट्रपिता ने अहिंसा के आसरे से इतनी बड़ी ताकत को इस देश चों कढ़ दिता और आजादी असी प्राप्त की थी। बापू जी चरखा करते सन, वर्त रखते सन, सत्याग्रह करते सन, अहिंसावादी सन और अहिंसा नाल उन्होंने ये आजादी प्राप्त की थी। चोट ये थी भी सिख हिंसा से क्यों उतरे, गल जड़ी सी उतरी सी। उन सम्मेलन सर्वधर्म सम्मेलन से बहुत बड़ा इकट्ठ सी। फिर मैं जवाब दिता, मैं जब चाइना दी फौजां चढ़ के आईयां सन उदों चरखे कट्टण वालियां ने उगे कर दे। बापू के चेले उत्ते वर्त रख के बैठते, मेरे ख्याल सारे तोप नाल उड़ा के रख देने सन। जब पाकिस्तान दी फौजां चढ़ के आईयां सन चरखे कट्टण वाले ते अगे नहीं गए सन, इन्होंने अगे करना सी बचाओ देश में। वर्त रखते उत्थे आखदे रोटी नहीं खानी उतने चिर तक जिन्ने चिर तक तुसीं पाकिस्तानी वापस नहीं जाते। नहीं, वर्त रखण नाल ये देश आजाद नहीं होया, ये चरखे कट्टण नाल देश आजाद नहीं होया। इतने भगत सिंह जैसे फांसी ते ना चढ़ते, जनरल मोहन सिंह जैसे आजादन फौज ना बनाते, इतने जलियांवाले बाग के सिख अपने सीने से गोलियां ना खाते, ये देश अज भी गुलाम होना सी, ये आजाद नहीं होना सी। राज न दे हैं जो ले हैं निज बल से रहें, बदकिस्मती ये है वर्त रखने वाले चरखे कटने वाले सिंहासन से बैठ गए, फांसियां से चढ़ने वाले रुल गए। ऐ बदकिस्मती है। पूरे चरखे कटने वाले देश के मालिक बन गए और सीने च गोलियां खाने वाले रुल गए। सब तो ज्यादा कुर्बानियां करने वाले रुल गए। कुर्बानी का मुआवजा क्यों नहीं मिलया? बहुसंमति ने मुआवजा देना सी ते बहुसंमति अंधे हिंदू अन्ना अंधे ने की देना सी। सुचानंद ने अंधापन दिखाया, गंगू ने अंधापन दिखाया, चंदू ने अंधापन दिखाया, बाई धार के राजिया ने अंधापन दिखाया। और मैं ये अर्ज कर दिया, मुसलमान अंधा नहीं है। गुरु नानक का पहला सिख राय बराल है, राय बराल मुसलमान है। गुरु अर्जन देव जी की जिसकी सब तो वड्डी जिसके उत्ते शरधा है वो है साईं मियां मीर, जो हरिमंदिर साहब की नहीं रखता है। और पटना साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज प्रगट होंगे ने ते सब तो पहले पता चलता है साईं भीखन शाह, वो पूर्व की तरफ नमाज पढ़ता है। इंज गुरु गोबिंद सिंह का पहला सिख है भीखन शाह। और फिर सब तो बड़ी कुर्बानी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के कदमां तो की थी पीर बुद्धू शाह ने। अपने 4 बच्चे शहीद करा देते, 400 खलीफे शहीद करा देते, 22 धार के राजे थे, सतगुणां के बच्चे शहीद करने तुलते सन। चंदू तो यह कहता है ये तो सप का बच्चा है। पर गजब की गल यह है कि पीर बुद्धू शाह अपने 4 बच्चे सतगुणां तो निछावर करता है, कुर्बान करता है।
गुरु इतिहास दे अनेका ऐसे साखे ने, गनी खां नबी खां ना आंदा, सिख जगत का इतिहास कुछ और होना सी। कोटला पठाना रोपड़ दे कोल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आनंदपुर साहब नूं त्याग के सरसा नदी पार करके बैठे ने एक खुई ते। शाम का वेला एक पठान कोल दी लंघिया ते हाथ जोड़ के कहंदा है, खुदा ना बुलावे तुसी वली अल्लाह गुरु नानक दे 10वें वारिस ते नहीं आओ, गुरु नानक दी गद्दी दे वारिस लगदे हो, खुदा ना बुलावे। सतगुरु कहने लगे, हाँ फिर इत्थे क्यों बैठे हो, आओ मेरे घर चलो, मेरी हवेली च चरण पाओ, उत्थे विश्राम करो। सतगुरु कहने, पठान गल सुन, तेन पता है मेरे पीछे मुगल फौज लगी हुई है और तू मैनू अपने घर ले जाना है, मैनू घर ले जान दा तेनू पता है मुआवजा की देना पड़ेगा। इसनू कुछ कलम दे धनिया ने अपने ढंग नाल इस कहानी नू लिखे है, खास करके प्रीत लड़ी का करता गुरबख्श वो भी लिख दिया अपने ढंग नाल। भाई तेनू पता है मेरे पीछे सेना है, फौज है, तू घर ले जाना है। तो पता है पठान हाथ जोड़ के कहता है, ऐ वली अल्लाह तू मेरे घर चरण पा, सारा घर तेरे चरणों तो सदके हवा होंदा ते हो गए, मेरे घर चरण पा। सतगुरु उसकी हवेली च गए। एक तवारीख है, एक इतिहास है। मुगल सेना पहुंच गई उत्थे, एक एक घर की तलाशी हुई, एक एक कोठे की तलाशी हुई, उदी हवेली च आ गए। भावें तनाड़ सी, बड़ी गल सी उसकी। हवेली दे एक कमरे की तलाशी हुई, आखिर एक कमरा रह गया। जब सेना कहने लगी इनू खुलाओ, पठान कहता नहीं, इत्थे मेरा दमाद है, इत्थे मेरी बच्ची है, ये मैं नहीं खोलना, ये मैं नहीं कहना। मुगल चले गए। इतिहासकार कहते ने इस पठान के मुंह ये बोल ना निकलते, इतिहास की होना सी। नबी खां गनी खां जे ये ना कहते थे उच्चदे पीर ने, इतिहास की होना सी। क्षमा करने इस वास्ते गुरु ग्रंथ साहब की बाणी श्री नामदेव जी महाराज का कलाम ये कहता है, मुसलमान अंधा नहीं है। शाही इमाम ते आ दा नारा मारदा है। नवाब मलेर कोटला थोड़े सिख सम्मेलन में पहुंचता है, कलकत्ते भी पहुंचता है, अमृतसर भी पहुंचता है। अख है, वेख सकता है, पर अंधे कोई नहीं सकता। ये हकीकत है। कि हुण मैं अर्ज करा, अंधे मुंह की भाषा नहीं जानते, अंधे लाठी की भाषा जानते। इतनी मैं अर्ज कर लिया। हिंदू अन्ना तुरकू काना, क्योंकि लाठी के आसरे से चलदियां चलदियां वो सिर्फ लाठी की भाषा समझते, दूजी कोई नहीं, तीजी कोई नहीं। मैनू एक सज्जन थोड़े दिन होए, मैं दिल्ली लंघ रहा सी, दिल्ली चो लंघ के अलवर जाना, वो पता की आखे, मस्कीन जी असी महात्मा बुद्ध का जिहड़ा धर्म सी ना, उहदे पैर इत्थों उखाड़ दिते सन। इतिहास है कि 12 लाख बौद्ध भिक्षु इन्होंने कत्ल कर दिते सन, और बचे कुचे जिहड़े सन वो भज के श्याम, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, कोरिया, चाइना, जापान, बेचारे इत्थे जाके उन्होंने बना ली। तो मैनू कहने लगे, तुसी इतिहास पढ़ते हो तो थानू पता होगा कि जिस धर्म का पहले पैरोकार बनया राजा अशोक, जिसनू फैलाण दे उसने पूरी कोशिश की थी, असी उसके पैर इत्थों उखाड़ देते, उसके पैर नहीं टिकन देते। इस गल नू समझना चाहिए, इस गल नू जानना चाहिए। तो पैर असी उसके उखाड़े सन इस वास्ते
کہ وہ ویدک ریتی تو الٹ چلتا سی. مہاتما بدھ ویدک ریتی کے انکول نہیں سن، نہ وہ ورن ونڈ منتے سن اور نہ ہی براہمن نو سرشٹ منتے سن. ایک چماروں دے محلے چ لنگے جا رہے سن، گیا دی گل تو بڑی گرمی، ایک دوار تے دستک دیتی، کسی بی بی نے بوا کھولیا تے مہاتما بدھ کہن لگے مینوں پانی چاہیے، پیاس لگی. وہ بی بی کہن لگی سنت جی اسی چنڈال ہوندے ہاں، چمار ہوندے ہاں، تسی پانی پینا تو اگلا جڑا ہے نا محلہ براہمణاں دا اوتھے پی لو، تھوڑا بانا سنتال ہے، اسی تے چنڈال ہوندے ہاں. مہاتما بدھ کہن لگے تھانوں چنڈال آکھن والے ہی چنڈال ہون گے، میں پانی اتوں ہی پینا تو پلا دوں، میں نہیں منتا کسی نو چنڈال. ورن بھید دیاں تجیاں اڑا دیتیاں ہندوؤں نے، مہاتما بدھ دیاں تجیاں اڑا دیتیاں، پیر اکھاڑ کے رکھ دیتے. تو مینوں مان نال آکھے کہ اسی اس دے پیر اکھاڑ